अवैध रूप से सिक्किम से सिलीगुड़ी आ रही शराब को जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग ने किया जब्त। अवैध रूप से सिक्किम से बंगाल में लाई जा रही शराब को जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया है। राजस्व दिए बिना ही शराब लाई जा रही थी। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग के ओसी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 8 लाख रुपए की सिक्किम शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार अवैध शराब को टाटा सुमो कार से सिक्किम से दार्जिलिंग जोरबांगला के लिए ले जाया जा रहा था। अचानक से छापा मारकर जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग के अधिकारियों ने टाटा सुमो से भारी मात्रा में शराब बरामद कर लिया। उत्पाद विभाग के सूत्रों के अनुसार देर रात खबर आई कि एक सिक्किम नंबर की टाटा सुमो राजस्व चोरी के कर शराब बेचने की फिराक में है और वाहन से शराब जोराबांगला ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया और यह सफलता हासिल की। टाटा सुमो को जब्त कर तलाशी लेने पर कई ब्रांड की बियर और शराब बरामद की गई। हालांकि आबकारी विभाग की छापेमारी के बाद चालक गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। यह शराब पूजा के दौरान पहाड़ पर बेची जाती। आबकारी विभाग का कहना है कि अगर यह शराब लोगों तक पहुंच जाती तो पश्चिम बंगाल सरकार के राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान होता। আপনারা জানেন যে 2-3 দিন আগেই আমরা সিকিমের থেকে আসা একটা বড় বোলেরো পিকআপ ভ্যান দুজন আসামি সহ ধরেছিলাম দার্জিলিং জেলায়। তো এই পুজোর মরশুমে সিকিম এবং ভুটান থেকে প্রচুর পরিমাণে নন ডিউটি পেড মদ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ইনফিল্ট্রেট করা হচ্ছে। এতে করে শুধু যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেভিনিউয়ের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, এই ধরনের মদ খাওয়ার ফলে মানুষের একটা হেলথ হ্যাজার্ড হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তো সেই মোতাবেক জলপাইগুড়ি এক্সাইজ ডিভিশনের নেতৃত্বে আমরা চেষ্টা করি এই 5টি জেলায় নজরদারিকে আরও তীব্র করার জন্য। এবং গতকাল আমাদের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল। সেই সিক্রেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমরা একটা ওয়াচ ডিউটি সেট করি সোনাদাতে। আমাদের ওসি ইনচার্জ মিস্টার দীপক টিগ্গা, তার নেতৃত্বে একটি ওয়াচ ডিউটি সেট করা হয় সোনাদাতে। ভোর 6:30 নাগাদ আমরা দেখতে পাই একটা সিকিম নম্বরের গাড়ি টাটা সুমো, যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে SK03P1357। এই গাড়িটি দার্জিলিংয়ের দিক থেকে আসছে এবং কার্শিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। এই গাড়িটিকে আমরা চেস করি। চেস করে আমরা জোরবাংলো পিএসের অন্তর্গত 8th মাইলে গাড়িটাকে আমরা ইন্টারসেপ্ট করি। গাড়িটা চেস করতে যেহেতু দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে, ওরা ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আমরা যে মদগুলো পেয়েছি সেটা বলছি। আমরা হিট বিয়ার পেয়েছি 53 কার্টন, রেড সেমো বিয়ার পেয়েছি 11 কার্টন, ব্লু মাউন্টেন হুইস্কি পেয়েছি 3 কার্টনস, রয়্যাল ক্যাসেল হুইস্কি 1 কার্টন, হনিবি ব্র্যান্ডি 3 কার্টন, গোল্ডেন মেলন ব্র্যান্ডি 18 কার্টন, রয়্যাল হাউস ব্র্যান্ডি 1 কার্টন। টোটাল কার্টনস যেটা ওই টাটা সুমোর থেকে আমরা পেয়েছি তার সংখ্যা হচ্ছে 90 কার্টন। বিয়ার এটাকে যদি আমরা লিটারে রূপান্তরিত করি তাহলে 499.2 লিটার বিয়ার আমরা পেয়েছি এবং টোটাল স্পিরিট অর্থাৎ ব্র্যান্ডি, হুইস্কি, রাম ইত্যাদি মিলিয়ে আমরা পেয়েছি 234 কার্টন। যে ভ্যালুয়েশন আমরা যে লিকারটা আমরা সিজ করেছি তার টোটাল ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 7,40,000 টাকা এবং ভ্যালুয়েশন অফ দ্য ভেহিকেল 8 লক্ষ টাকা। তো আজকের এই অভিযানের ফলে আমাদের টোটাল সিজার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 15,40,000 টাকা। সামনে উৎসবের মরশুম, তাই আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই নাকা এবং অন্যান্য ওয়াচ ডিউটিকে আরও বেশি অ্যাক্টিভেট করার জন্য। তো আশা করি পুজো আগে আমাদের এই ধরনের অভিযানে আরও সাফল্য আসবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেভিনিউয়ের ফার্দার কোনো ক্ষতি হবে না। না, এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, গাড়ি আটক করা হয়েছে, মদগুলোকেও সিজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, পুজোর আগে আমরা নজরদারি অলরেডি বাড়িয়েছি যাতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাটিতে সিকিম কিংবা ভুটান থেকে কোনো মদ না আসতে পারে।
क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य? तो सुनिए, मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर। 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर। रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक। 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा। मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823। इंटेलेक्ट क्वेस्ट आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गॅरंटीड 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 12 अक्टोबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर पूजा बंपर 2023 मा 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति